फैमिली ब्लॉग को पुणी आउ थे आपण स्वागत मु पुणी आसी नंबर 4 को लेकिन चलते कथा आम 3 पाखे सरी तो 4 ठू आम स्टार्ट करवा 4 माने केमती कौन तांकर स्ट्रेंथ कौन वीकनेस कौन डिजीज कौन से सावधान रे आउ लाइन में गले भल हम कौन ना सब कथा डिस्कस करवा चलते फास्ट जो मानकर जन्म 4, 13, 22 और 31 होती आम मूलांक ड्राइवर नंबर 4 बोली कही एमाने कौन करती ना आपको 4 को आम स्ट्रगलिंग नंबर बोली कहुए बहुत संघर्ष जीवन में आसते कहुए एम लगे कि बहुत प्रेसर अच्छी निजक से प्रूव करने बहुत चेष्टा करती जीवन एम बहुत परीक्षा नहीं था एमानंकु ऑर्गेनाइज रहिबा को भल लगे आउ गोटे कथा भी आंकु आमर डिसिप्लिन नंबर बोली पिन कह जाए नंबर 4 इज द नंबर ऑफ डिसिप्लिन एमाने बहुत डिसिप्लिन होती एमानंकु ऑर्गेनाइज रहिबा को बहुत भल लगे बनवा को पड़े ऑर्गेनाइज जदि ऑर्गेनाइज रहिबेनी तो जीवन में बहुत काम आंकर डिले होता है जीवन में बहुत थर रिस्टार्ट करिया पड़ता है एमानंकु मूलर पुणी स्टार्ट करेंगे जीवन में सब कम डिले होता है एमानंकु किए प्रशंसा कले एमानंकु बहुत भल लगे आमर बाणी बहुत कठोर होता है भल कथाटी कहे किंतु बाणीटा जमती जे माने भल लोक भी खराब भावे एमती बाणी होता है एमानंकर लॉजिकल और साइंटिफिक थिंग बहुत बढ़िया होता है आउ एमानंकर माइंड बहुत शार्प होता है एमानंकर एमाने जब चाहिए गोटे कथा पर फोकस करी से जिन कैरियर हो जेकोसी दिगरे हो जी तो बहुत आगक एम जी भल भल पोजिशन में रहीपर माइंड बहुत शार्प होते आ लोक चिंताधारा कहुए जो लोक चिंताधारा सर से चिंताधारा स्टार्ट हो कारण राहु हूँ खाली हेड माने बुद्धिटा हूँ बहुत जोर जोर चले जेहेतु मुंड खाली तेणु बहुत शीघ्र बुद्धिमान से मैंने आउ पर्सनालीटी अनुसार भी आमर देखा जाए केमिति ना 22 मुझे कहली आमर 4, 13, 22 आउ 31 से अनुसार पर्सनालीटी भी चेंज होता है समस्त पर्सनालीटी सेम न थाए 22 केमती ना चंद्रमा आउ चंद्रमा मिसिकी 22 होती 31 आमर गुरु आउ सूर्य मिसिकी 31 होती आसला आमर 13 आसला गुरु आउ सूर्य मिसिकी 31 भी गुरु आउ सूर्य मिसिकी होती तेणु यही सब आमर 3टा कैटेगरी मैंने रे 13 को सबुठू माने जीवन में बेसी आसता स्ट्रगल नंबर 13 को आउ गोटे कथा है राहु को धोकार मारी माने से जो अमृत खाइबा स्टोरी जो आप जानी से धोकार मारी जाए से क्या विश्वास सहज करती नंबर 4 जीवन में एमाने भल पोजिशन में पहुँचती निज नॉलेज आउ इंटेलिजेंस से आगू जाती माने क्रांति विचारधारा एमानकर होता है जीवन में सबुठार डिफिकल्ट काम जदि आंकु दब एमाने ताकु करिके थोइबे कौन सी काम को डरती भय करती आ नंबर 4 वाला जदि एंट्री कर जना पड़ जाए जे नंबर 4 बोली तापर वीकनेस आंकर कौन ये बहुत डोमिनेटिंग नेचर और अथॉरिटी होता अन्य को सबले तापर वर्ल्ड आमर वर्ल्ड पॉपुलेशन 60% बा 70% लोकंकर डेट ऑफ बर्थ होची 4 और 8 तेणु आंकु कहुए कार्मिक नंबर बोली भी कहुए नंबर 4 को आम कार्मिक नंबर बोली भी कहीदे कार्मिक नंबर कौन ना जे पूर्व जन्म रे किसी काम अधा छाड़ी आसचंती ना क्या धोखा देइचंती भगवान तांको आउ थे जन्म देइचंती सेटा कंप्लीट करने को से येटा सीरीजटा कंप्लीट करने पुणी आउ थे जन्म नहीं से माने भोगवाक आसचंती जीवन में आंकर माने लाइफ रे केबे सिचुएशन सब सामान रही उत्थान पतन सब अप एंड डाउन रे सब चलिए माने तेणु एमान पाखे जो पैसा आसे माने जेहेतु लाइफ रे अप एंड डाउन चले तो पैसा केतबेले आंक पाखे रही खर्च हो तेणु पैसा सब निज माँ को ना जो मैंने मैरिड स्त्री को ना ना कौटी इनवेस्ट कर दिंतु कारण आंक पाखे पैसा जमा रहे नहीं यह हूँ कथा आउ जानिमा कौन ना तांकर देखा से केमती होती देखा हाइट तंकर एवरेज होता है और कथा कहला बेले मैंने सब आखि एमती बंद करी कथा कहती बहु बार आखि बंद करती से कि आई जो कौन से भाई होता वीक पॉइंट आंकर कौन अच्छी ना माने आंकर बाणी हूँ बहुत कठोर भल कथाटे कहते सेमती कहते समस्ते खराब भावे खराब अर्थ में ने आउ जल्दी जल्दी मैंने बहुत डिसीजन शीघ्र नहीं जाती और से बहुत प्रस्ताती जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं जाती
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଲସ୍ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ହେଇଥାଏ ଜଲ୍ଦି ଡିସିସନ୍ ପାଇଁକି। ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ତାପରେ ଆସିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ ନମ୍ବର 7। କାହିଁକି ନା ରାହୁ ହେଉଛି ମାନେ ହେଡ୍ ଖାଲି, ଆଉ ନମ୍ବର 7 ହେଉଛି କେତୁ ଖାଲି ଗଣ୍ଡି, ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଖେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବେ, ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ 7। କାରଣ ରାହୁ ପାଖରେ ଖାଲି ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କେତୁ ପାଖରେ ଗଣ୍ଡି ଅଛି, 2 ଜଣ ମିଶିଗଲେ ବଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆଉ 7 ସବୁବେଳେ 4କୁ ଖୋଜୁଥାଏ, ଆଉ 4 ବି 7କୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଥାଏ। କେମିତି ନା 4 ଆଉ 7 ବାଲା ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। କେମିତି ନା ସେ ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଫିମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, 4 ଆଉ 7 ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଆସେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଥାଏ ଅଧିକା କୁହାଯାଏ। ଏନ୍ମି ନମ୍ବର ଆଙ୍କର କିଏ ରହିବେ ନା 4 ଆଉ 8, 2 ଆଉ 9, ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କର ଏନ୍ମି ନମ୍ବର ରହିବେ। ଏମାନେ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ରିଲେସନ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ରିଲେସନ୍ରେ ନ ରହିବେ ଭଲ। କିଏ ନା 4, 8, 2, 9 ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଣ୍ଟି ନମ୍ବର, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିନଥାଏ। ଯାହାର ଡ୍ରାଇଭର 4 ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ 8 ହେଇଥିବ, ନହେଲେ 4 ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର କି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 4 ଆଉ 8 ପାଖାପାଖି ଥିବେ ସବୁବେଳେ। କାରଣ ବିପରୀତକୁ ସବୁବେଳେ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି ଏମାନେ। ତାପରେ 4, 8ର କାହିଁକି ପଡ଼େନି ନା 4 ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାର ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ଖାଲି ରାହୁର ଖାଲି ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ, ମାନେ ତାର ଦିମାଗଟା ପୁରା ମାନେ କ'ଣ ଦ୍ରୁତ ଦିମାଗ ପୁରା, ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡଟା ଜୋର ତାର କାମ କରେ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସେ କେତେବେଳେ ମାନେ ଧୋକା ବି ଦେଇଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଶନି ମହାରାଜଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି 8 ନମ୍ବର ତାଙ୍କର ଶନିଙ୍କର, ଆଉ ଶନିଙ୍କୁ ଧୋକା ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ସେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ, ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର 4ର ଆଣ୍ଟି ନମ୍ବର ହେଉଛି 8। 4ର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ବି ମିଳିଥାଏ 8 ଆଉ ହୁଏତ କାର୍ମିକର କଭର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୱାଇଫ୍ ମିଳିଥାଏ 8 କି କ'ଣ, ନହେଲେ 4କୁ ପ୍ରାୟ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଟୋଟାଲ୍ କରିକି 8 ଆସିଥାଏ ତାଙ୍କର। 8 ପାଖାପାଖି ସେମାନେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଲକି ଡେଟ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ 4 ବାଲାଙ୍କର 28 ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଲକି ଡେଟ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥକୁ ଯିବା। ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କର ନା ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲେ, ତେଣୁ ଗ୍ୟାସ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ଏସିଡ଼ିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାଙ୍କର ହେଇଥାଏ। ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସବୁଦିନ ଯୋଗ ଆଉ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଯଦି କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କ୍ୟାରିୟରକୁ ଯିବା। ତାପରେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ? ଏମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ସେକ୍ଟରରେ ଯାଇପାରିବେ, ଆକ୍ଟିଂରେ ଯାଇପାରିବେ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ଜିମ୍, ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଉଛି ଆମର ସେଲ୍ସରେ ଏମାନେ ଯଦି ଯିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ଆସିବେ ଆମର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍। କାହା ସହିତ ରିଲେସନ୍ ରହିଲେ ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବେ। ରିଲେସନ୍ ଭଲ ହେବ। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର 7 ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆସିଯିବ 1 ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ, 6 ଆସିଯିବେ ତାପରେ ଶୁକ୍ର, 5 ଆସିଯିବେ ବୁଧ, ତାପରେ 7 ତ କେତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବଡ଼ି। ଆଉ ତାପରେ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ ମ୍ୟାରେଜକୁ। କେଉଁଥିପାଇଁ? କେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ନମ୍ବର ନା 4 ସହିତ 8କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, 4 ସହିତ 4କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, 4 ସହିତ 2କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, 4 ସହିତ 9କୁ ବି ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏତିକି ଆଭଏଡ଼ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯାହାର ପାର୍ଟନର 4 ଥିବେ, ସେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାର ଡ୍ରାଇଭର ନମ୍ବର 4 ଥିବ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଯଦି ଆଗକୁ ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆସିବା ଫେଭରାଇଟ୍ କଲର୍କୁ। କଲର୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ ଆଉ ଲାଇଟ୍ କଲର୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ କଲର୍। ଆଭଏଡ଼ କରିବେ କେଉଁ କଲର୍କୁ ନା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ସେମାନେ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ନେମ୍ ସ୍ପେଲିଂର ଲେଟର୍ ସେମାନେ ଆଣ୍ଟି ନମ୍ବରରୁ ଜମା କରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ 4 ମୂଳାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ନମ୍ବର 4 ଯାହାର, ତାଙ୍କର ନାଁ ସ୍ପେଲିଂ DMT ନହେଲେ PFରୁ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ। ନମ୍ବର 4 ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରେମେଡ଼ି ହେଉଛି ସେମାନେ କୁକୁରକୁ ରୁଟି କିମ୍ବା ବ୍ରେଡ଼୍ କ୍ଷୀରରେ ଭିଜେଇକି ଦେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଆଉ ମହାଦେବ, ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆରାଧନା କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ 4 ଯଦି କେହି ଆଖପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି କି ଆପଣ ନିଜେ 4 ଏଇ କଥାରେ ଆପଣ ରିଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହୁଛୁ, ବାଏ ବାଏ।